स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल @simple ज्ञान विथ संजय तंत्र गुरुत्वपूर्ण केतोटी एमसीक्यू डिस्कशन करी। आज क्लास रे प्रथम प्रश्न स्क्रीन रे क्वेश्चन नंबर 1 ख्रीष्टपूर्व केउ शताब्दी रे गणतंत्र शासन रो अभ्युदय होइतला। ऑप्शन ए पंचम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी षष्ठ, ऑप्शन डी द्वादश। तेबे यार सठिक उत्तर होउची ऑप्शन ए पंचम ख्रीष्टपूर्व समय। बुझला पिला माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष गणतंत्र केउ पद्धति प्रयोग करी सरकार कोनोसी गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे निष्पत्ति नेबा पूर्व जनमत संग्रह करथांती। ऑप्शन देखिबा, ऑप्शन ए गणभोट, ऑप्शन बी प्लेबिसाइट, ऑप्शन सी प्रत्याहार, ऑप्शन डी गणदेव। तेबे क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहूची ना प्रत्यक्ष गणतंत्र केउ पद्धति बा उपादान प्रयोग करी सरकार जातीय स्वार्थ प्रसंग उपरे निष्पत्ति नेबा पूर्व जनता ठारू मतामत संग्रह करथांती। ऑप्शन देखि दो, गणभोट, प्लेबिसाइट, प्रत्याहार, गणदेव। तेबे उत्तर पिले कोन हबो? प्लेबिसाइट। पिला माने प्लेबिसाइट लैटिन वर्ड कोडस पिला माने प्लेबिसिटम रसिछि, जहार अर्थ जनता को अनुरोध करिबा बा कोनोसी प्रसंग उपर जनता ठारू मतामत संग्रह करिबा बा वोटर माननकु निवेदन करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष गणतंत्र केउ उपादान अनुसार व्यवस्थापिका सभा द्वारा प्रस्तुत एक बिल बा विधेयक जन अनुमोदन निमंते पठा गले ताकू कोन कहछे? ऑप्शन ए गणभोट, ऑप्शन बी प्लेबिसाइट, ऑप्शन सी प्रत्याहार, ऑप्शन डी गणदेव। तेबे प्रश्न अनुसार व्यवस्थापिका सभा द्वारा प्रस्तुत कोनोसी एक बिल जेतेबेले जनतांक विचार निमंते पठा जाए ए प्रक्रिया को कोन कहिबा? तो यार सठिक उत्तर पिले कोन हबो? गणभोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ मसीहा रे स्विट्जरलैंड ठारे गणव्यवस्था आरंभ होइतिला? ऑप्शन ए 1892, बी 1990, सी 1851, डी 1776। तेबे ए प्रश्नर सठिक उत्तर होउची पिला माने केते? 1892। ऑप्शन ए होउची एहार सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केते संख्यक मतदातांको एक नूतन आईन प्रस्तुत पाई संविधान संशोधन निमंते चिठा करी व्यवस्थापिका को पठाई पारिबे? माने केते संख्यक वोटर्स बा मतदाता चाहूछंती जे देश पई बा राज्य पई बा कैंटन पई गोटिए नुआ आईन प्रणयन करा जाउ, एथि पई से माने गोटे चिठा प्रस्तुत करी व्यवस्थापिका को पठाई पारिबे। ऑप्शन को देखिबा, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 40,000। तेबे ऑप्शन ए हबो 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोनोसी निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य रे जन असंतोष देखा देले जनता केउ पद्धति को प्रयोग करी ताको पदवी रु बहिष्कृत करी पारिबे? ऑप्शन देखिबा, ए रे गणभोट, ऑप्शन बी रे प्लेबिसाइट, ऑप्शन सी रे प्रत्याहार, ऑप्शन डी गणदेव। तेबे ए प्रश्नर उत्तर जो देखिबा ऑप्शन सी हबो प्रत्याहार। जे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ राजनीति विशारदंक मतरे इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी? सत्य जागृति ही स्वाधीनतार रक्षा कवच। तेबे ए प्रश्नर बा ए प्रश्न जो स्टेटमेंट देछंती से की? ऑप्शन देखिना, ऑप्शन ए लॉर्ड ग्रे, ऑप्शन बी जेएस मिल, ऑप्शन सी मोनेरो, ऑप्शन डी केसी होया। तेबे ए प्रश्न उत्तर ऑप्शन बी हबो जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउ प्रकार दलीय व्यवस्था गणतंत्र शासन को सफल करिबा निमंते एकांत अपरिहार्य सत्य अटे? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जहां आगामी दिन मानकर कॉलेज एग्जाम मानकर आसीबो। तेबे ऑप्शन देखि नेबा, 2 दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी 1 दलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी गणतांत्रिक दल। तेबे ए प्रकार प्रश्नर उत्तर होछि बिले कोन? 2 दलीय व्यवस्था। नेक्स्ट, गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ किए?
ऑप्शन देखि नबा ऑप्शन ए गणमाध्यम, ऑप्शन बी व्यवस्थापक, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तेबे क्वेश्चन नंबर 9 ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ମିଡିଆ ବା ମାସ୍ ମିଡିଆ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ବିହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ? ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ସାରା থিওরি ডেভেলপ হয়েছে। এই যে অপশন গুলো দেখো, মার্ক্সবাদ তত্ত্ব, উদারবাদ তত্ত্ব, সম্ভ্রান্তবাদ তত্ত্ব না ডি সমাজবাদ তত্ত্ব। তেবে এই যে তত্ত্ব গণতন্ত্র উপর আলোচনা করছি, কেউ তত্ত্ব দর্শাইছি যে এক শ্রেণীবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবা গণতন্ত্রে? তত্ত্ব না পিলে কোন মার্ক্সবাদী তত্ত্ব। আর মার্ক্সবাদ তত্ত্বর সমর্থক পিলে কিଏ? ইয়ে কার্ল মার্ক্স। বুঝিলা পিলাମାନେ? নেক্সট কোশ্চেন, আসাম রাজ্যর কেউ জেলা পাকিস্তান সহ মিশ্রণ হয়েছে? আপনার যে জনমত বা প্লেবিসাইড অনুসারে আসাম রাজ্যর কেউ জেলা পাকিস্তান সহিত মিশ্রণ হয়েছে? অপশন এ সিলিহট, অপশন বি শিলং, সি জুনাগড়, বি রে বিশারগড়। তো এହାର সঠিক উত্তর হব এ শিলিহট। গট ইট? নেক্সট কোশ্চেন, কিଏ କହିଥିଲେ ଜନତାଙ୍କ ବାଣୀ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ବେଶ କରି ଜଣେ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ଭକ୍ସ ପପୁଲି ଭକ୍ସ ଦେଇ, ଇଏ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଜନତାଙ୍କ ବାଣୀ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଦେଖି ଅପସନ ଏ ଲାସ୍କି, বি রুসো, সি মাকাইভর, বি ফাইনর। তেবে এ প্রশ্ন উত্তর সঠিক কোন হব পিলাମାନେ? রুসো। নেক্সট, ভারতরে নক্সলবাদ প্রতিষ্ঠা কিଏ କରିଥିଲେ? অপশন এ অভিজিৎ মজুমদার, অপশন বি চারু মজুমদার, অপশন সি নাগভূষণ পট্টনায়ক। তেবে এ প্রশ্নর সঠিক উত্তর পিলে কোন হব? চারু মজুমদার। কোউটি পিলাମାନେ? 1967 ওয়েস্ট বেঙ্গলরে প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল। নেক্সট কোশ্চেন, কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘোষণা করা যে প্রতিনিধিত্ব বিনা টিকস লাগু হয়ে পারিব নাহি? নো ট্যাক্সেশন উইদাউট রিপ্রেজেন্টেশন। মানে বিনা ପ୍ରତିନିଧିରେ କେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସନ ବସିବ? এই স্টেটমেন্ট କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? অপশন এ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম 1776, ফ্রান্স স্বাধীনতা আন্দোলন 1799, ইংল্যান্ডর গৌরব বিপ্লব 1688, ইটালি একত্রীকরণ 1861। তো কেউ দেশর স্বাধীনতা সংগ্রাম ঘোষণারে এই স্টেটমেন্টটিକୁ জারি କରାଯାଇଥିଲା? অপশন হব আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম 1776। এবং আজির ক্লাসর লাস্ট যে কোশ্চেন ଅଛି, নক্সলবাদর উৎপত্তি কেউ রাজ্যরু হয়েছিলা? অপশন এ কেরল, অপশন বি তামিলনাড়ু, অপশন সি পশ্চিমবঙ্গ, অপশন ডি বিহার। তেবে এ প্রশ্নর উত্তর তুমে মানে মতে কমেন্টরে জনাইব। 15 নম্বর প্রশ্নর উত্তর কিଏ ଦେଇପାରିବ? কমেন্ট বক্সে জনাইব।